alamin. Satu jena puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu tiaki satu jena makhluk sing atur satu jena makhluk atas kasaukanna. Qabasah atas satu jese kasaukanin sareng Allah Subhanahu wa taala. Maha agung, maha qabasah, maha agung, maha qabasah pangeran abdina sareng ajunan. Sangat pecrah makhluk ke manusana setawadu dak ke Allah Subhanahu wa taala, syarat torok dak ke Allah Subhanahu wa taala. Pasal orang setawadu dak ke Allah, seatep asor dak ke Allah, syarat torok dak ke Allah, maka yang kak sareng Allah Subhanahu wa taala. Dan pasal orang sesombong ibumina Allah, pasal orang sebengal dak ke Allah, pasal orang sebengal dak ke makhluk ke Allah, maka bakal enak sareng Allah Subhanahu wa taala dan bakal rendah sareng Allah Subhanahu wa taala. Makana Nabi abdina sareng ajunan Nabi siutus sareng Allah. Yutus sareng Allah untuk ngajarin tawadhu, untuk ngajarin akhlak, untuk ngajarin abdina sareng ajunan arok torok dak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mun aba atorok dak Nabi Muhammad maka termasuk atorok dak Allah Subhanahu wa taala. In tuti'uhu tahtadu. Ban mun atorok dak Nabi Muhammad maka oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Pasera orang yang searok torok dak Nabi Muhammad berarti orang kila ka dito atau ada ka Allah Subhanahu wa taala. Malar muka baaban itunya ka dito tetia orang salong polong syarat torok dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah abdina sareng ajunan ng malam semangken bisa kumpul boleh selesai sekitar berapa bulan? 3 bulan. 2 bulan. Sekitar 2 bulan kak dito tak kumpul. Alhamdulillah ng malam semangken abdina sareng ajunan kumpul boleh. Setiap pengajian sebiasanya sahabat ng malam Kamis kak dito untuk pembukaan bulan Dzulqa'dah sahabat ng malam Senin. Kali itu minangka sepaja abek sarang aju abek saling maenga. Sobung tujuan kecuali abek sepaja saling maenga. Saya kak di maka dinto ipakon sareng Allah Subhanahu wa taala fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling maenga beun kapi. Dek ketugas-tugas dek kakon pakon engkok, dek kerosoran engkok. Ni ketebuna Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena saling nasihat saling malain kak dinto manfaatin dak kebaabaan mabagus kebaabaan tabun Allah Subhanahu wa taala lil ladina ahsanul husna wa ziyadah. Pasera orang senang tunyah ngalakonin bagus maka orang nang akhirat bakal oleh kebagusan dan oleh tambahan. Lipat sareng Allah Subhanahu wa taala kebagusan dan akhirat. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Pasera orang sing ngelakuin bagus itunya maka nang akhirat bakal oleh kebagusan wa ziyadah ban ki tambahin sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kak dito abdina sareng ajunan saling maenga. Dak ka abek benda ka tantretan. Ini ketujuanna kumpulan setiap malam malam Kamis sebiasanya epon kumpulan kak dito sebulan sekalian. Sopaja abek saling maenga, sopaja abek saling matepak, sopaja abek kak dito hadir ke masjid tandi tujuan kecuali apa jeng adzikir ben saling maenga tentang kewajiban abek dari masa sekiranya abek kak dito itunya terbiasa ngalakuin kebagusan. Mana bi abek ampun terbiasa ngalakuin kebagusan maka abek bakal atikal umur insyaallah in dalam keadaan kebagusan. Bantingan no tempat abak mulai dari nang kubur apa bagus sareng Allah Subhanahu wa taala. Jaga dari kuburan tinggal no tempat abak apa bagus. Waktu orang kepanasan setajana abak beri tempat bagus sareng Allah Subhanahu wa taala. Ni kata junah alpol kompol bantingan no nang akhirat along polong kalau benar bisa paling bagus terutama inti kak dito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban orang-orang sesoleh, orang-orang se arok torok dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebaratan teretan karena orang kadang itu kebiasaan karena tinggal umur sesuai kebiasaan.
Hula cerita agak dinto rikberin tepak neng malam Jumat tepak Ramadan, mulai dari Ramadan gak ada. Ramadan gak dinto siapa pun lah rajin Kak Faiz Kak bisa. Para Kak Faiz. Nika para tantretan hule sampai semangkin nika kecengak goreng nika. Oh ning cengak iki napa ya? Kesambung. Orang yang sehat Ramadan nika entar dek ke Madinah. Umroh ke Mekah ke Madinah. Umroh sehat orang berangkat. Dia ke Madinah maklum cek leso tangki. Leso. Aja bisa ke Rasulullah. Orang yang sehat. Kayak nang jalan kasar corak leso juk tojuk. Sehat sebung napa. Jadi antara kayak Rasulullah aja bisa mulai ke salam dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya Masjid Nabawi. Dapat dekat Masjid Nabawi ngolok salam dekat Rasulullah. Lestari ngolok salam. Orang yang gila kat dia tu ya dan telem Rasulullah 3 km. Mari ngolok salam ya dan Rasulullah kat dia. Langsung tinggal omong. Tak sakit, tak napa. Kengkoro la Maria dan telem Rasulullah ngolok salam, mereka itu langsung tinggal omong. Langsung keke. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah husnul khotimah saya sampurna. Husnul khotimah saya sampurna. Anak apa mak bisa sekak dito? Adik mal-amalan apa nih kak? Mak pasang Allah epele atigal umur tepak neng Ramadan neng Madinah neng kelema Rasulullah neng Madinah beniku neng Madinah. Napa? Ya dan kelema Rasulullah. Mari ngolok salam dok Rasulullah. Ternyata orang beliau nikah orang oleh husnul khotimah benih kempang. Ternyata husnul khotimah ketika itu tak jual gratis sama Allah. Bodoh bojeran. Napa? Kau coba keluarga nah, coba rajin nah, tang lakeria tak peke mau solawat naria penari pun malam 4.444 selama 4 tahun. Selama 4 tahun maca solawat 4.444 sehari semalam tak teman peke. Mangkana tinggal umur in dalam keadaan kerong ke Rasulullah, in dalam keadaan cinta ke Rasulullah, in dalam keadaan husnul khotimah. Benekun husnul khotimah nih kak, koncon husnul khotimah. In dalam keadaan cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa tahu husnul khotimah paling tekin husnul khotimah nih kak. Paling tekin husnul khotimah abak mati in dalam keadaan kerong dekat Allah. Mutabah kerong dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah ajaib nih. Ajaib. Jadi setiap orang kak dinto bakal tinggal umur dalam keadaan kebiasaan. Nah, makanya baaban kak itu ngireng itunya ngelakuin kebiasa aki ngelakuin kefokusan. Pebiasa aki ngelakuin kefokusan. Para tantretan pona perkara beliau tok punten. Banyak orang-orang yang ketika dit. Contohnya ketika Habib contohnya ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau kali itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kau kancah Rasulullah mulai dari muda. Bahkan saat buaki beliau kak dinto kancah kene Rasulullah mulai dari kene kancah kene. Sayyidina Abu Bakar kancah kene sama Rasulullah. Pada saat buaki beliau kali itu kenal mulai dari umur 12 tahun. Jadi Sayyidina Abu Bakar kali itu mulai dari umur 12 tahun akan sareng Rasulullah sampai sepuh. Sayyidina Abu Bakar kali itu mulai dari kini lakaran. Epeli sareng Allah Subhanahu wa taala. Cek lakaran Sayyidina Abu Bakar kak dinto bekal apa dengan sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itunya benar. Karena Sayyidina Abu Bakar kak dinto waktu pertama kali kenal sareng Nabi Muhammad oleh mimpi
kerabuan mimpi. Kan itu disebut lagi mana tidak salah, imma usudul ghaba atau usbulul huda wa rasad. Oleh mimpi bahwa setuju para nabi kan sedatang dekat Abu Bakar ngabala bahwa kancana bener nabi nang akhir zaman. Kancana nabi nang akhir zaman. Oke udah. Ki ada cerita nabi, ki ada siapa, ki ada malaikat Jibril, ki subung oning malaikat Jibril, ki subung apa? Yang dengung dah. Sayyidina Abu Bakar lah kerana diri kita ini epeli asal Allah. Makanya diri kita ini perkenal ke Rasulullah, datengin mimpi. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ini cerita, teman situng ketika kapan lah masuk Islam, Rasulullah Islam, teman Sayyidina Abu Bakar kan itu akertek nang adena. Masa ongku tanya Rasulullah tangkan cerita itu Nabi ongku pernah maklum manusia tak kertek segoni pada bik santri biasa kan kadang tang kiai banyak dia tanya menjujur astagfirullah mak iya mandi iya tanya kiai pada gigi manusia astagfirullah mandi kertek cubanya kan biasanya dia kan entar biasa aja kayak jadi Sayyidina Abu Bakar ni kan teman di kertak sanika. Tangkan cedri hikani ya ada tu Nabi, masa tu Nabi aku. Temu sareng Rasulullah, padahal tak nang lesan pun tak ada budang lesan. Kertak kaki nang ate. Langsung itu buat sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Bakar. Ni kami mimpi kini tak cerita ke Rasulullah. Tak tahu mana cerita cuk engkau malam mimpi buat tu Nabi tak tahu mana cerita. Sekini ni pertama kali kenal sareng Rasulullah saya kerabuin tak tahu mana ceritakan Nabi Muhammad. Kapan Nabi Muhammad jadi Nabi? Sayyidina Abu Bakar nang ate nak guli. Masa tangan cak diri ini ada jadi Nabi. Cak diri maklum cak diri ini tadi ketemu Apolong sareng kandeng ngoden apa kau bala tahu jadi kiai. Kan bekabek. Nah, jadi ni kan diri ini Apolong temu kau bala tahu jadi Nabi. Maksud jadi Nabi tak ngancer. Nah, tak ngucap Sayyidina Abu Bakar nang atena. Langsung tebak sareng Rasulullah. Temu atena cak gulu. Ya Abu Bakar. Tak enggak bermimpi lampu. Mimpi saya kan Rasulullah. Baru pertama kali kenalkan kau mimpi apa? Oh, iki. Mimpi kerabuin kelaban para nabi cek kancana beendre nabi nang akhir zaman. Padahal Sayyidina Abu Bakar tak teman cerita dak ke Rasulullah mimpi ni. Ben Abu Bakar tibi lepas. Abu Bakar tibi lepas. Cak mimpi gak dinta. Pon. Abi Sayyidina Abu Bakar ni ketika jana Rasulullah. Ngoningin akhlak ke Rasulullah, sajian mantap ke Rasulullah, sajian cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah tinggal umur Sayyidina Abu Bakar kak dinto. Ketika Rasulullah tinggal umur tak kuat pun tan itunya. Bunyaklah kerana para sahabat kan itu selesai dengan Rasulullah tinggal umur banyak nyeondak ke Allah Subhanahu wa taala mana mungkin pebuta adang mata. Ada apa? Cukup belatang mata ninggalin Nabi Muhammad tak ninggalin yang lain boleh. Bodoh ni kan. Beri sebagian minta mati. Ada apa? Tinal tak teroo dia marina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mun Sayyidina Abu Bakar punten. Sayyidina Abu Bakar lah kerana tero ajuanga nerusakina perjuangan Nabi Muhammad. Tapi tak kuat Sayyidina Abu Bakar. Cuk selama 2 tahun setengah pun malam ni kemulan. Nangis keng pola nak kerok tero tapangkir sareng Nabi Muhammad. Pun nang pojok ni ke Sayyidina Abu Bakar ada bu. Ya Muhammad, ya Rasulullah wa syauqa. Rasulullah kerang hati nak keajunan nangis bodoh. Bodoh bi boleh niku video gila tapi nak ngode. Itu nak kiper kelak laki boleh nangis. Paling nak di para sahabat tengki ketika itu nak kira Rasulullah nangis. Kerang dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kuat itu nak kira Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar kak itu sebelum tinggal umur Sayyidina Abu Bakar kak dinto ada bu dekat sahabat dekat kancan atau keputusan kala begini engkau munateh
Kadang kitab Sirah Labiyah. Engkau mun mati kemudian Sayyidina Abu Bakar. Ben lebat nang yadaan makam Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kekasihna ajunan Abu Bakar tero masuk ke dalam. Mun abuka labek kopure dalam. Mun tak abuka labek kopur nang bakek kok. Kopur nang apalagi para sahabat selain. Sebelum mati tinggal umur. Sebelum mati tinggal umur kan orang-orang setuju nah mereng bau nah atena Sayyidina bau daging taubat. Sebelum mati tinggal umur Sayyidina Abu Bakar ni kan orang-orang setuju nang setiin ngiding bau nak daging taubat. Ngiding sate. Resa hubung orang napa ya mana manggang sate. Ternyata napa saya taubat atena Sayyidina Abu Bakar taubat. Dari lesen kali itu keluar daging taubat. Keluar bau daging taubat. Apa? Ternyata atena beliau taubat kalau ben rasa kerong dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat Sayyidina Abu Bakar tinggal umur in dalam keadaan apa? In dalam keadaan husnul khotimah paling puncak. Benih waktu apa aja Sayyidina Abu Bakar? Benih waktu awirit Sayyidina Abu Bakar tinggal umur. Benih waktu baca Quran. Tapi dalam keadaan apa Sayyidina Abu Bakar tinggal umur? In dalam keadaan rindu, cinta, kerong dek ka Rasulullah. Ben kak dito paling bagus husnul khotimah. Husnul khotimah paling bagus mun mateh in dalam keadaan rindu kerong ka Nabi Muhammad in dalam keadaan apa bae. Pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pada Sayyidina Umar bin Khattab suatu jenaka kak dito atingkal umur benih in dalam keadaan ibadah tapi in dalam keadaan puncak dari ibadah yang kak dito rindu cinta ka Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kepala tinggal umur pandiin kapi orang kan itu lengo apa ngale kuburan nang baki nang tempat kuburna para sahabat nang baki kapala napanya mana kerandana katela Sayyidina Abu Bakar ka saiki yadan lebat yadan dalam Rasulullah bada orang ngucap ya Rasulullah kekasihna ajunan apa na tinggal umur yidinin masuk kana punten. Ternyata dalam Rasulullah kan itu makam Rasulullah abuka. Padahal kunci abuka. Beda orang ngiding suara pamasok kekasih popolong di kekasihna. Papolong kekasih apa masuk kekasih apolong di kekasihna. Artinya papolong pamasok Sayyidina Abu Bakar pakatamun kalaban kekasihna. Engki kak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tak titik kubur nang bake, kubur nang apa? Kubur nang setiin, kubur nang Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika saya kocaki paling pokok. Anapa? Mak pas bisa mati dalam keadaan kadin toh. Karena waktu Odin Sayyidina Abu Bakar kan itu rindu kerong kan Nabi Muhammad. Jadi mun ajunan ahli apa aja. Jadi maka dari kak dito abdi sareng ajunan ngireng. Sak biasa aki kebagusan. Abdi sareng ajunan kok tuh andi amalan-amalan seistiqomah, saya tak tegak walaupun sakoni. Khairul a'mal napanya mana? Khairul a'mal madama wa in qalla tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling bagus ahabul amal ilallah taala madama wa in qalla. Paling bagus kelakuan, paling bagus amalan, saya paling ikleburin sareng Allah kak di teman amalan saya istiqomah walaupun sakoni. Napa saya baca sambian? Saya baca sambian karo Fatihah. Tapi pun marin apa aja nggak Fatihah. Kasih Fatihah ke Rasulullah ke bang sepo. Kayak istiqomah sampean tak gak pegak. Fatihah pro sakoni kan? Fatihah. Kayak tak gak pegak sakit. Saya kok cak istiqomah nika para tantretan. Istiqomah nika saya kok caki mun lakonin waktu sengkah. Berarti saya iki istiqomah. Tapi mun kok cak sampean istiqomah. Engki ya istiqomah mun tepak semangat, mun tepak sengkah tinaki. Kan senyaman ben istiqomah. Alak karo tibi.
Istiqomah nika mana bilang geng terus tak gek walaupun in dalam keadaan lesoh sengkah baru nika kau jadi istiqomah. Sampean kau tuan di perkara istiqomah kak dinto. Walaupun sakoni. Tahu sapasnya orang lambok. Oh mana bireng lambok kak itu akati Sayyidina Ali Zainal Abidin kompoya Nabi Muhammad. Ali Zainal Abidin ibn Husain bapa putrana Sayyidina Husain kak dito putrana Sayyidina Ali kak dito mantan Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin putrana Sayyidina Husain kak dito putrana Sayyidatuna Fatimah kak dito putrina Nabi Muhammad. Beda saat ketika Rasulullah ketun kompoi, bini kompoi apa yang? Piok. Ketun piok nyaman Ali Zainal Abidin. Kalau tahu saat nironya ni kamun beliau kan itu istiqomah bermalam apa jang 1000 rakaat. Mulai dari Isya sampai ke subuh. Tahu sa niro ni, gimun niro tak apa juga. Ya tore nang. Maklum kompoya Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin kak dito kompoya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dito. Salamar beliau kak dito pen malam apa jang 1000 rakaat. Pen malam beliau kak dito asodako maki beras atau maki gandum dak kesetengah penduduk nang tetangga dan penduduk Madinah semiskin. Tong amal. Jadi penduduk Madinah kak dito seken miskin pun sepuh muka laba ngatela beras. Cek semakin beras, lambat gandum. Pun kulaku. Jadi temu mulai dina kulaku dina malam ria. Pindah boleh. Sekarang tak ada orang miskin, artinya tak ada orang kekurangan beras lambat Madinah. Serangan fajar. Tapi serangan fajar ada tulisan amplop nih langsung karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Madinah ada oning siapa saya beri deh ada siapa nih sopung orang Madinah temun aja Ali Zainal Abidin kapala tinggal umur ada boleh saya nyebak beras. Oh berarti salam hari apa saya nyebak beras bagi kali itu Sayyidina Ali. Apa? Pola nak waktu beliau kata audit lah kepada beras. Kita tak sama saya nyabak. Kalau beliau tinggal umur ada boleh lah saya nyabak. Artinya beliau kata kalau tinggal umur ada boleh saya nyabak. Nika pada tantan namanya mana? Tutu beliau kata itu andi amalan, andi keistiqomahan apa jang 1000 rakaat paski asodako ada kareng orang Madinah sirri rahasia ada seoni. Mau semakin je orang yang sudah kau kutu foto. Nah, pawon ngucap sana kan. Tak sama nak sudah kau ni tek foto. Kau tu sabuk dengan nama, kau tu sabuk dengan HP pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah, kau tu andi ngak malam-malam. Jadi tak usah nak banyak kata beliau. Sakoni tapi istiqomah. Kak itu bagus kebiasaan nang kebiasaan mak pola abek kak itu tinggal umur tergantung sak biasa mun ajunan sak biasa apa aja sak biasa sampean maca sholawat insyaallah ajunan tinggal umur in dalam keadaan oleh barokah sholawat tak apa walaupun sepuni salat tak toman berjamaah salat tak awirid terus apa sih kebiasaan kolan sampean nang tinggal umur sekiba ni kenapa maka dari kak dito guna na abo akompol ng malam semangken ng malam seninan atau biasa buat ng malam kemis bakal datang supaya atina sarang ajunan apa bisa auba marina pengajian auba paling punten marina kak dito agak tuan keistiqomahan walaupun sako ya toren pagi sholawat 10 asar sholawat 10 cek peke sakau ni pun. Unta besampean maca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali bida. Marina apa? Marina apa je? Cek peka. Unta besampean maca ayat kursi pun marina apa je? Mangkara ayatul kursi ba'da salatil maktubah falaysa bainahu wa bainal jannah illa al maut.
Pas ada orang saya maca ayat kursi maka orang yang gelak kali itu masuk napa? Sobung selang-alangin masuk surga kecuali kita mati. Mun mati langsung masuk surga. Artinya pulang ki odi tak masuk surga. Kapan mati langsung masuk surga. Mun orang istiqomah maca ayat kursi. Dan boleh orang maca ayat kursi jaga sareng Allah Subhanahu wa taala ma bainas shalah. Antara solat dan solat sesitungah jaga sareng Allah Subhanahu wa taala dari seterjena kecubaan, dari seterjena ketaksayan. Tapi yang penting istiqomah. Sampean nanam bako wae, Pak. Nampak kono boleh kini. Pas benar saya ram karo seminggu sekalian. Kira-kira tumbuh namanya. Oh, tak sebulan sekalian. Ngalak anu napa ipun? Tahu saya sebulan sekalian. Ngalak napa ya? Ngalak semangat tuh. Iya, tak lesoy saya, malah lesoy aja lah. Kira-kira tumbuh namanya. Tak kira. Sekak ditujukan mun abak terok oleh fadilah nah kebagusan amal-amal ibadah kak itu kudu istiqomah ni kata kasakoni cok tau saju-raju sama mana-mana iya mun nyari saya jelas mana bisa lebih banyak saya lebih raja kenjaran tapi daripada banyak tapi tak namanya mana tak istiqomah lebih baik sekoni tapi istiqomah karena khairul ahabul a'mal paling pagkalakuan si paling kecintaan sareng Allah ingki kada to madam wa ingkol sekoni walaupun tapi istiqomah yang penting istiqomah walaupun sakoni imun banyak istiqomah jumpa kusan boleh ini kan intinya saya kenapa atingkel omor ing dalam keadaan kebagusan karena waktu odik ngelakuin kebagusan aba atingkel omor ing dalam keadaan kebagusan badan ng kuburan aba yo batu di kebagusan cek dari kuburan aba along-polong kalaban orang sebagus terutama paling bagus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah sebisa sampai yaki insyaallah bakal terus sakinah nang bulan datang insyaallah taala setiap malam Kamis artinya seminggu biasanya insyaallah sebelum pengajian seminggu sebelum lah SMS sedekah lora mudi atau Ustaz Zaini kan itu okey ya toren pola beda pertanyaan atau beda namanya mana saya kesokanin saya tanya ki atau benapa ya toren kesokana beda pertanyaan iki sebelum bertanya iki yang ada kan so kita ada betul ya ada pula orang sebolong kalian to ang penjelasan terkait al-istiqomah khairun min alfi karamah. Hah? Ada pertanyaan. Al-istiqomah itu khairun min alfi karamah. Bada butabu al-istiqomah itu khairun min alfi karamah. Bada butabu al-istiqomah itu ainul karamah. Napa artinya kan? Mana bisa tabu al-istiqomah tu khairun min alfi karamah. Bodoh orang adi kekeramatan. Keramat orang ni. Doa mustajab. Misalnya kan. Tandi pese. Nyaman ngalak pese nang kantong. So, ya, bismillah. Bodoh orangnya, bodoh. Bodoh ni. Masuk beri tukon. Boleh ni kan? Ada ni kena Yaman Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Beliau ketuan putra Yaman Habib Ahmad bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat nang kamanya mana? Napa Habib Husin ikut lepak ini nang Malaysia ni kan putra. Ja'far Al-Idrus kan dia dalam coba ini copek. Nyewa salah. Tandi dalam TV. Oh, ni beri. Kengun beda orang miskin entar ke Habib Ja'far ni kan. Karena Habib Ja'far yang lagi pasal bebenah sejadah. Bismillah ya. Untuk yang lagi dari juban. Ada beda orang tak acap ke saya tengki. Kula minta juban boy. Tak minta pasal minta juban boy. Siapa ada orang tu lah pakai ni. Tu pakai ni tempat pembojingan tempat saya. Beda orang miskin mendik butuh di otak. Ntar ke beliau ngalaki obeng kan dari kantong sorakoan kan ya bismillah udah apa boleh ngorak-rakok boleh ada orang yang tak edep tak minta pesen minta juban boy ngalah adibi
Akhirnya boleh bagi, lagi jubah. Kita ada apa? Mun jubah tapi saya ngalak saya lain. Mun jubah tapi tanah ngelak lain. Ini kan termasuk karomah. Jadi karomah ini kebanyak. Karamat ini kakek keramatan, kemuliaan saya paling kisah Allah Subhanahu wa taala. Bodoh orang gelak kata ngaber bodoh. Bodoh ti dua bodoh. Napa boleh? Napa nyaman mun doa mustajab mun ngucap sengak belanya lagaku. Miskin belaku. Miskin aku. Biasa termasuk keramat. Bodoh yang boleh kasih debjada banyak ni kira-kira. Tak kening lah salah. Mun kedung ngucap mati ongku. Tapi bodoh orang ni kesedajana kalah ben orang istiqomah. Munggu Allah Subhanahu wa taala ki lebih bagusan orang tak nampak keramana. Tak nampak keramat tu. Lah orang biasa. Kayak istiqomah tak pegak baca Quran. Ini lebih bagus daripada orang yang saya andik saya buka keramatan. Nah boleh keramat kalau orang kedua. Mun ada buka dito, gimana atau kata buka dito. Mun bade kiai istiqomah apa aja. Istiqomah ngamal lagi syariat. Bade situng kiai yang kisah biasa kayak keramat tu nampak. Ni kebaban kau tu lebih takut anda ke kiai saya istiqomah tak walaupun tak nampak keramat tu. Kayak yang saya nampak istiqomah Al-Quran, istiqomah wiridan, istiqomah nikah. Kayak mau soro doa, ibak-abak tak menti dia tengah-tengah. I tengah-tengah menti tengah-tengah pun. Iya maksudnya mau apa entah, untuk miskin nak tak langsung miskin dia. Yo abis miskin. Artinya tak nampak keramatan ini tak nampak. Kayak bojong istiqomah, kia mulai istiqomah. Bada situ biasa, tapi keramat tu banyak. Menurut ada nikah, orang yang seistiqomah kan tu kudu lebih takdimin ba'aban, kudu lebih takut yang dari besaran ba'aban daripada orang yang senandi karomah. Imek polan setajan kudu hormati, setajan kudu hormat. Cuman aten abak kudu lebih takdim ke orang yang sandi istiqomah. Benikun kiai, sampai andi tetangga, bodoh orang ustad atau kiai andi keramat punya. Bisa apa boy, nebak aten orang, sehingga. Tapi sambian niku bodoh orang, tapi biasa. Bodoh usah tetangga sambian, benih pas napa nebak enten kayak istiqomah bejang sepuh ke masjid. Niku kudu lebih takut enbi sambian. Walaupun tetangga, walaupun ki sapopo, walaupun ki penakan, kayak istiqomah apa jeng ke masjid tak ke pegak, niki lebih takut enbi sampean daripada orang sandi ke rumah pek nebak atina orang guys. Anapa? Al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Muntabusi nomor 2, al-istiqomah ainul karomah. Ya saya termasuk orang yang andi keramat, dia bisa istiqomah. Termasuk kekeramatan itu beda orang istiqomah. Termasuk kekeramatan, beda orang ngeber, ini termasuk keramat. Beda orang nebak atina orang keramat. Beda orang nikah keramat. Tapi orang istiqomah tak pegak dari baca Quran sehari semalam, bonari macam sejus, ini kekeramat juga. Anapa? Karena tak bisa orang istiqomah nikah kecuali para pada di malaikat. Melarat orang istiqomah nikah. Melarat ongku. Saja mulai capok mantan, elang kapi. Napa boleh wirid jangan lupa kapi. Mama ki awir kemarin apa? Jangan letak tak apa je. Capok apa? Capok sibuk. Capok apa? Capok arao. Utawa capok manja. Utawa capok apa semangkin ni kan? Pekoh. Elang bibit yang gue juga dari masa istiqomah. Maka membeda orang istiqomah berarti nikah andik kekeramatan. Tapi keramat ni ketung-ketung nampak sareng Allah kadang-kadang betul. Mangane ieu man kada itu bedah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau kali itu wali raja. Termasuk gitu guna. Tina reng-reng. Termasuk guruna Syekhuna Khalil kan itu. Beda ning zaman Habib Abu Bakar bin Abdullah. Kenapa guru-guru Kapten Kalib juga. Tapi Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas kan itu. Beliau kan itu wali raja. Tapi beliau kan itu tak nampak pun.
Beliau kata tu aculan matu. Saya ada tu. Tapi umur tu boleh kopi. Aulia termasuk umur tu sing aran situ durur kat dia. Maulid Habsi. Habib Ali Habsi kat dia. Kat dia umur tu nyaman aku dan beliau nyaman Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Lah Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas kat dia tu awal tak nampak. Tak nampak. Lah kanan beda makan macam-macam ke wali ni. Pampo kanan kiri ni sampean ni ke si wali yang tak ngebela ke siapa. Coba dong saya surbaran ke saya tak wali. Pampo kanan kiri ni sampean tekun tak? Coba saya tanya. Tekun lah kanan kiri ni sampean ni. Pampo ka saya si wali. Tore saya oning. Cek kanan kiri ni sampean ni ke malam mimpi Rasulullah. Kula oning. Pak Musin pula Pak Musin malam mimpi Rasulullah. Tak ngebela tapi. Mungkin. Sampean seling kanan kiri ni sampean. Oh, sok ada wali. Tu ranjak. Kita mantap. Kewon, lalu kita terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita dadi abah paling istiqomah ngelakoni kebagusan. Amin ya rabbal. Tapi paling cobaan istiqomah mun istiqomah ngelakonin kecobaan. Istiqomah. Istiqomah tapi ngelakonin kecobaan. Istiqomah apa? Alhamdulillah tong bitong gatap tinampun pesuan bitong kali. Tak istiqomah arasanan orang benar. Ini kebenar istiqomah ni kalau. Okay, malar mukit sepora satu jenah tulisan abak sarang Allah Subhanahu wa taala dan malar mukit berarti orang si bagus abak apolong orang-orang si bagus itunya benang akhirat daripada lancang umur sehat wal afiah in dalam mengalakoni kebagusan in dalam nyebaraki kebagusan in dalam mengamalaki satu jenah kebagusan dan malar mukit satu jenah sarang Allah Subhanahu wa taala jaga dari satu jenah musibah bahaya yang ke sarang Allah Subhanahu wa taala musibah abak penyakit abak balaan abak yang melar muka yang ke asaran Allah Subhanahu wa taala musibah orang Islam balaan orang Islam melar muka yang ke asaran Allah Subhanahu wa taala ban melar muka ya obat dadi kebagusan kesayangan kenyamanan itunya benang akhirat amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ban badati aki sedaya orang sing hadir kadatu min khawasi ummati nabikal Mustafa Muhammad wa min as'adi ummati nabikal Mustafa Muhammad wa min ahsani ummati sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min abraki ummati sayidina Muhammad ومن أقرب أمة سيدنا محمد بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا هذا مطلبنا ورجعنا نرفع إليك ونقدمه بين يديك وأنت أعلم بأحوالنا وحوائجنا اللهم يا ربنا يا إلهنا فأعطنا ما رمنا وفوق ما رمنا بما هو أصلب ومنه أرضى لك ولنبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين احفظنا فيما بقي من أعمارنا يا ربنا احفظنا فيما بقي من أعمارنا من السيئات ومن المخالفات ومن النسيان ومن المصيبات ومن البلايا يا ربنا يا إلهنا يا ربنا يا إلهنا يا ربنا يا إلهنا نسألك خير ما سألك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا وللحاضرين والحاضرات ولجميع الأمة في المشارق والمغرب ونعوذ بك من شر ما استعاذك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.